अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार और इससे पहले कि मैं आज के मौजू की तरफ बढ़ूं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत अरसे से मैं अपने YouTube चैनल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ और उसकी वजह मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ कि नए चैनल पे शिफ्ट होने के बाद वर्कलोड बढ़ गया और उसके बाद फिर मैं बहुत एक्टिव नहीं हो सकी। आज भी मैंने ये सोचा कि सियालकोट का जलसा है, ठीक है, हो गया, लेट इट बी। लेकिन आज के जलसे में जो बातें कही गई, इस जलसे को किसी भी तरीके से मेरे लिए नज़रअंदाज करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैं मजबूर हो गई कि मैं आज एक YouTube वीडियो बनाकर अपलोड करूं। आज का सियालकोट का जलसा जहां तक पहुंचा और जो उसमें बातें हुई, उस पे जाने से पहले सियालकोट के जलसे के हवाले से कल क्या हुआ उस बारे में बात करते हैं। उस्मान डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ही लॉयल लीडर सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका लास्ट इंतखाबात के अंदर 2018 के इंतखाबात के अंदर ख्वाजा आसिफ के साथ बेसिकली कंपटीशन था और यकीनन ख्वाजा आसिफ विन किए और MNA की सीट उन्होंने हासिल की और उसके बाद फिर वो नेशनल असेंबली में बैठे। उस्मान डार नशिस्त नेशनल असेंबली की नहीं जीत सके, फिर उनको SAPM बना दिया गया। कामयाब जवान का प्रोग्राम उनके अंडर ही था। उन्होंने सियालकोट का जलसा अरेंज किया। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तैयारियां हो रही थी सियालकोट के अंदर। वहाँ बैनर्स आवेज़ा किए जा रहे थे, पोस्टर्स आवेज़ा किए जा रहे थे। बड़े दिन से मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे थे कि वहाँ तैयारी जारी है। और ऐसी ही सूरत हाल में एक ग्राउंड में, जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी था, वहाँ एक जलसा मुनक्किद करने के हवाले से काम चल रहा था, बड़े दिनों से चल रहा था। हुआ ये कि कल इत्तला पहुंची उस्मान डार और उस्मान डार की टीम को कि ये तमाम जो जलसा है आपका, इसको उखाड़ने के लिए, इसकी तैयारियों को उखाड़ने के लिए इंतज़ामिया आ रही है। और कुछ ऐसा ही हुआ कि सुबह के 5 साढ़े 5 बज चुके थे और इंतज़ामिया ने आकर उखाड़ पिछाड़ करना शुरू कर दी। ये जलसा नहीं होगा के चक्कर के अंदर ये तमाम मामला होने लग गया और उसके बाद फिर उस्मान डार और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल सोशल मीडिया पे बहुत वावेला मचा और इस वावेला के नतीजे में शायद हुकूमत ने ये सोचा और ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि कुछ भी हो जाए, जलसा तो सियालकोट में होकर रहेगा। शायद यही सोचते हुए हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जलसा मुनक्किद होने दिया जाए। बहरहाल इमरान खान साहब जलसे में आते हैं। सियालकोट का जलसा एक बड़ा जलसा होता है, बड़े दिनों से बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, बहुत क्राउड पुल कर रहे हैं। वो लोग जो कि उनकी हुकूमत में महंगाई से शदीद उकताए हुए थे, शदीद तंग थे, वो लोग भी उनकी फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए वो क्राउड अच्छा खासा पुल कर रहे हैं। इस क्राउड को वो इंतखाब के अंदर वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन सियालकोट के जलसे में उन्होंने जो बातें कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और बड़ी ही हैरान कुन भी थी। और वो इसलिए इंटरेस्टिंग और हैरान कुन थी बिकॉज पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रह चुकी है और उस हिस्ट्री को देखें और इमरान खान साहब की आज की बातों को देखें और उन दोनों को मिला कर देखें तो एक बड़ा ही डेंजरस किस्म की पिक्चर पेंट हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा क्या? उन्होंने फरमाया कि मेरी जान को ख़तरा है और अंदरूनी सतह पर पाकिस्तान के अंदर और बैरूनी सतह पर यानी पाकिस्तान से बाहर उनको कत्ल करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। और ये जो प्लानिंग है, इसके कुछ लोगों को, कुछ मोहरों को, कुछ मास्टरमाइंड्स कह लें या जो भी आप कह लें, या जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन तमाम को वो जानते हैं, उनमें से बेशतर को वो जानते हैं और उस हवाले से वो एक वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो बनाकर वो एक सेफ जगह पर रख भी चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ मसला ये आता है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। और मुझे यहाँ जहाँ तक याद पड़ता है, इमरान खान साहब ने बहुत अरसे पहले एक गालिबन भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा था कि मुझे किसी ने बताया, किसी बुज़ुर्ग ने बताया, किसी ने बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और प्राइम मिनिस्टर बन के उनको असैसिनेट कर दिया जाएगा। तो अगर उस प्रोफेसी को देखें तो वो तो प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, अब असैसिनेशन तक की जहाँ तक बात है, ये बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सूरत हाल है।
تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی ان کو اسیسنیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو مارنے کا پلان کیا جا رہا ہے، یہ پوری قوم کے لیے، ناٹ جسٹ عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے، عمران خان کے فالوورز کے لیے، بلکہ پوری قوم کے لیے ایک بہت ہی الارمنگ صورتحال کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر 2007 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا جاتا ہے، اور یقیناً پاکستان کی سبکی ہوتی ہے، شدید قسم کا رد عمل آتا ہے ود ان پاکستان، جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اشتعال میں آ جاتے ہیں، اور پھر زرداری صاحب پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں، جس کے بارے میں ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس ٹائم پہ پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتا تو صورتحال یکسر مختلف ہوتی۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے بھی بہت سارے فالوورز ہیں، اور اگر عمران خان صاحب پہ اس طرح کا کوئی اٹیک ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے فار اسیسینیشن، تو یہاں ایک بار پھر ڈویژن پیدا ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان کی یونٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے تمام لیڈران بہت سیف اینڈ سیکیور ہیں۔ اس سے بھی پہلے چلے جائیں، 2007 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت سے پہلے 1951 کے اندر لیاقت علی خان صاحب جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے، ان کی اسیسنیشن ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں ایک طریقہ کار رہا ہے ہمارے فارمر پرائم منسٹر یا سرونٹ پرائم منسٹرز کو اسیسنیٹ کرنے کا، اسی لیے ہم لوگوں کو فوری طور پر عمران خان صاحب کی سیکیورٹی تو ہائی الرٹ کر دینی چاہیے، کیونکہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کی سیکیورٹی کو بھی ٹائٹ کر دیا گیا، اچھی خاصی انہیں سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے۔ تو اگر مریم نواز صاحبہ کو سیکیورٹی دی جا سکتی ہے تو یقیناً عمران خان صاحب کو سیکیورٹی دینا بھی بہت امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویڈیو والی بات عمران خان صاحب نے کہی وہ بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ویڈیو بنائی اس کے اندر وہ تمام نام جو ان کو انفارمیشن ہے یا جو ان کو لگتا ہے کہ انوالوڈ ہیں اس صورتحال میں، وہ نام اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں اور اس کو سیف پلیس پہ رکھوا دیا گیا ہے۔ اب بھٹو صاحب کا زمانہ مجھے یاد آتا ہے کہ بھٹو صاحب قصوری صاحب کے والد صاحب، احمد رضا قصوری صاحب کے والد صاحب کا قتل کا ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے، اس ایف آئی آر کا ریکارڈ جلا دیا جاتا ہے، لیکن قصوری صاحب وہ ایف آئی آر کا ریکارڈ جو ہے وہ لندن بھجوا دیتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو وہ والا ریکارڈ نکالا جاتا ہے، اور وہ وجہ بنتی ہے بیسیکلی بھٹو صاحب کی آگے ٹرائل کرنے کی۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ویڈیو بنا کر کہیں لندن ہی بھیجی ہوگی، کیونکہ لندن آج کل پاکستان کی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے، جس زمانے سے شاید ہم آزاد ہوئے اسی زمانے سے لندن ہماری سیاست کا مرکز زیادہ ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے ویڈیو بنا کر کہیں باہر بھیج دی ہے، غالباً جمائمہ صاحبہ کی طرف بھیج دی ہوگی، یا اپنے کسی اور جاننے والے یا چاہنے والے کی طرف بھیج دی ہوگی، یا ہو سکتا ہے ان کے کسی اوورسیز لیڈر کی طرف بھیج دی ہو۔ بہرحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سیف پلیس پر رکھ دیا گیا، اور ہم لوگوں کو بھٹو صاحب کے زمانے سے اور اس پاسٹ ریکارڈ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا ویڈیو یا اس طرح کی ریکارڈ بعد میں بڑے ہی ڈراسٹک نتائج لے کر آ سکتے ہیں۔ اب ذرا میں جاتی ہوں سنڈے کو، عید کے بعد پہلا سنڈے تھا، اور لاہور میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کچھ صحافیوں کی ملاقات تھی، ان صحافیوں میں بھی موجود تھی۔ وہاں یہ پوچھا گیا کہ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، جو کہ آج انہوں نے سیالکوٹ جلسے کے اندر بھی ایک جمع غفیر کے سامنے دوبارہ اس کا اعلان کیا اور کہا کہ آپ لوگ کچھ بھی ہو جائے ڈرے بغیر اسلام آباد پہنچیں، اپنے تمام کے تمام فالوورز کو انہوں نے یہ بات کہی۔ یہی بات پوچھی گئی لاہور میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے، تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو طریقہ کار ہوگا ان کی اس لانگ مارچ سے نمٹنے کا وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا، اور وہ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب پر چھوڑ دیا۔ اچھا، جب رانا ثناء اللہ صاحب سے ملاقات کے بعد میں نے بھی پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ والی بات جو ہے نا تمام جماعتیں مل کر ڈیسائیڈ کریں گی، یعنی ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے۔ لیکن مجھے ایسا لگا، یہ میری ایک پرسنل فیلنگ تھی کہ غالباً طریقہ کار یہی ہوگا کہ اریسٹ کیے جائیں گے۔ اور اب جب لندن میں ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور میرے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس بات پر نالاں تھے، یا ایٹ لیسٹ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، یعنی نواز شریف صاحب کے مطابق ان کی گورنمنٹ آنے کے بعد، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کولیشن کے ساتھ آنے کے بعد، وہ لوگ جنہوں نے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو ایک بڑے کریٹیکل ٹائم پر نشانہ بنایا،
कुलसूम नवाज साहिबा की अलालत के टाइम पर और आखिरी अयाम के टाइम पर निशाना बनाया, उनको क्यों कर निशाना नहीं बनाया जा रहा है, या उनसे क्यों कर उस बात का बदला नहीं लिया जा रहा। मेरे ज़राए के मुताबिक जो है वो नवाज शरीफ साहब कुछ इस तरह की फीलिंग्स रखते थे लंदन के अंदर, और उसके बाद जैसे ही लंदन की मुलाकात हुई है तो उसके बाद हम लोगों ने मामलात आगे बढ़ते हुए देखे। नहीं तो इससे पहले भी बहुत सारे जलसे हुए, कराची का जलसा हुआ, पेशावर का जलसा हुआ, अटक का जलसा हुआ, एबटाबाद का जलसा हुआ, क्या क्या नहीं बोला खान साहब ने। लेकिन गिरफ्तारियों का सिलसिला अब से जारी लगता है, और शायद लॉन्ग मार्च तक काफ़ी गिरफ्तारियां हों, फिर छूटें, फिर गिरफ्तारियां हों, फिर छूटें, यानी ये एक आंख में चोली चलती रहेगी। बहरहाल एक बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने अब सबको ललकारना शुरू कर दिया है। यानी आज के जलसे, सियालकोट के जलसे के अंदर भी उन्होंने बड़े क्लियरली शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इन सब के नाम तो लिए ही लिए, लेकिन उनका इशारा अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की तरफ है। ये याद रहे कि इससे पहले इमरान खान साहब अपने ही जलसे के अंदर, एबटाबाद वाले जलसे में वैसे भी बारहा ये बात कर चुके हैं। वो आपको याद होगा सिराजुद्दीन दौला की बात, और साथ ही मीर जाफ़र की बात, मीर सादिक की बात, वो सारी बातें अगर मिक्स करें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब का रुख, तोपों का रुख जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की तरफ ही है। लेकिन वो बारहा ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि नहीं, मेरा मतलब तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब था या जरदारी साहब था। बहरहाल ये बात मानना ज़रा मुश्किल है कि इमरान खान साहब जब सिपह सालार की बात कर रहे हैं, मीर जाफ़र की बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो समहाउ शहबाज शरीफ की बात कर रहे होंगे। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात कही है कि बेसिकली ये जो एक सियासत का तरीका है, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपने ख़िलाफ़ एक बात कही, ये भी बात याद रखिए कि ये जान को ख़तरे वाली बात सबसे पहले फैसल वाउडा ने की थी, लेकिन उस टाइम पर वज़ीर आज़म ही थे इमरान खान साहब, तो इसलिए इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं गया। इसलिए क्योंकि एक तो वो वज़ीर आज़म थे तो पूरी सिक्योरिटी उनके साथ मौजूद थी। सेकेंडली ये कि फैसल वाउडा साहब अक्सर औक़ात इस तरह की गुफ्तगू कर देते हैं या कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कर देते हैं जो न्यूज़ वर्दी तो बन जाती है, लेकिन गालिबन उसके पीछे बहुत ज़्यादा कोई वेटेज नहीं होता। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल फील। लेकिन उसके बाद ये बात रिपीट की गई शेख रशीद साहब की तरफ से। शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, लेकिन बहरहाल ये बात आगे चलती गई, और जब वो वज़ीर आज़म के ओहदे से हटे, उनकी सिक्योरिटी वापस लेने की बात आई, जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है, तब ये बात ज़्यादा गर्दिश करने लगी इस्लामाबाद की गलियों में। लेकिन अब इमरान खान साहब ने बाकायदा सिर्फ ये बात नहीं की कि मेरी जान को ख़तरा है, उन्होंने बाकायदा ये बात कही है कि साजिश हो रही है, अंदरूनी और बैरूनी। अब अंदरूनी में कुछ का नाम ले लिया, बाकी किसकी तरफ इशारा है, कौन हो सकता है, इतना बड़ा प्लान कौन कर सकता है। और इसके साथ साथ जैसे ही कोई प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान का इंप्रेशन ख़राब होता है, इमेज ख़राब होता है। वो रिस्क लेने को कौन तैयार होगा एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जहाँ पाकिस्तान अपना सॉफ्टर इमेज बना रहा है। ये बातें जो हैं ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी हैं, और बड़े मुश्किल जवाब हैं इसके, इसलिए क्योंकि एक तरफ हम टेररिज्म से निकलकर एक सुकून, एक पुरअमन एनवायरनमेंट में आए, कोई इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का इमेज दुनिया में सही कर रहे हैं, तीसरी तरफ पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ एक अपनी अच्छी रेपो डेवलप कर सकें। तीसरी बात ये कि ऑलरेडी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इस तरह का कोई काम करके एक चार्ज्ड अप एनवायरनमेंट में कोई अगर इस तरह की अटेम्प्ट भी करता है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी पाकिस्तान के बारे में जो है वो सोच नहीं रहा। कुछ डिविजन्स फर्दर हो जाएंगी अगर लीडर के ऊपर अटैक किया जाए। मुझे याद है 2007 के अंदर, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये मामला सफ़र भी किए होंगे, 2007 के अंदर हर ख़ानदान का कोई ना कोई शख्स किसी ना किसी सूरत हाल में फंसा, कोई ट्रैफिक में फंसा, कोई जलाओ घेराव में फंसा,
بہت ساری کروشل سچویشنز تقریباً سارے خاندانوں نے پاکستان کے اندر دیکھی. تو ایسی صورتحال کون دوبارہ بنانا چاہے گا ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں اسٹیبلشمنٹ بھی بارہا کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں. نہیں تو جس طرح کی صورتحال اور کیفیت بن گئی تھی, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ آئیں اور ڈکٹیٹرشپ لگا دیں یا آئیں اور مارشل لا لگا دیں, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. بارہا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بولا جا رہا ہے کہ ہم پرو ڈیموکریسی ہیں. تو ایسی صورتحال میں کون ہو سکتا ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح کی سازش کر رہا ہو؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ پلیز مجھے آگاہ کیجیے گا. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر.